Maandiko yanasema kuwa tafuteni Bwana na angali anapatikana. Ndugu msikilizaji ambao unanisikiliza, hii ni wakati ya kutafuta uso wa Bwana. Hii sio wakati ya kuingia mu distraction. Hii sio wakati ya kuingia ndani ya vitu vina maana, lakini ni wakati ya kutafuta uso wa Bwana. Unapokuwa katika kazi yako, ndani ya kazi yako, mwalike Bwana ndani ya kazi yako. Unapokuwa ndani ya biashara yako, tafuta Mungu ndani ya biashara yako. Sherti presence ya Mungu ionekane ndani ya biashara yako. Unapokuwa ndani ya nyumba yako, uko na bibi yako na bwana yako, tafuta uso wa Mungu ndani ya nyumba yako. Inaomba unamwalika Mungu ndani ya nyumba yako. Ukafanya vile, utakuwa umefanya vizuri. Watu wengi sana wamepotea, wameingia katika mambo yasiyompendeza Mungu. Kwa hivi ninakuita kaka, dada, baba, kijana ambaye unanisikiliza, ujana wako usipomtumikia Mungu ngali kijana, unawaza utamtumikia Mungu siku gani? Unajua neema iko na mwisho, neema iko na mwisho, na unajua ukisha kukufa na vyako vinaishia pale. Kama unakufa, hakuna tena wakati ya kurepare maisha yako. Ukisha kufa, hakuna tena hata wafanye misa juu yako, juu ya maziko yako pale, hata wafanye misa ni formalite, lakini hakuna tena kitu kenye tena unaweza kusema utatengeneza. Hapana. Kuna watu wengi sana wanasema tufanye misa ya mwisho, tuombe nafsi yake ende kwa Mungu. Hapana. Biblia inasema kuwa matendo yetu yatatutambulisha. Mahali pote tunapokuwa, tujue mwisho yetu, matendo yetu yatatutangulia mahali tuko tunaenda. Kwa sababu mtu anapokufa, Mungu anahesabu ndio matendo ambayo unaishi katika dunia, ndio yenye kunaandikwa. Kwa sababu kuna vitabu ambavyo Mungu anaandika mkumbukumbu, mambo ambayo yanatenda, yawe mabaya yawe mazuri, yanaandikwa mahali. Ndio kwa maana unapotembea ujitahidi sana uwe mtu wa kutembea ndani ya uso wa Bwana. Katika uchuruzi, katika ofisi kwenye uko natumika, utumike ukiwa ndani ya uso wa Bwana. Usiweke Mungu kando, hapana, katika mambo yako yote. Na ukifanya vile utakuwa umempendeza Mungu. Ndugu yangu, kwa hii dunia tuko tunatembea, hivi vyote tuko tunaona tutaviacha. Hakuna mwenye ataendaka na kitu. Sie wote tutaachaka kila kitu. Iwe mavazi, ulikujaka uchi na utarudi uchi. Na ndio kwa maana katika maisha yako ya ujana, katika maisha yako ya ubaba, we mama, we baba, we kijana ambao unanisikiliza, dada unanisikiliza, hii ni wakati ya kumtumikia Mungu. Hii ni wakati ya kumtumikia Mungu, sio wakati ya kuzagara uko naingia mu vitu vyenye havina maana. Kazi yako ni kusapoti ba musicien, unasapoti vitu vyenye havina maana, vile vyote mbadili mtupu. Naona watu wako natia pesa ndani ya kabumbu, wengine wanatia pesa ndani ya muziki moderne. Unakutanisha watu wako na sapoti vile vitu sana. Kini ukamwambia sapoti muhubiri ama mwimbaji wa nyimbo za Mungu, anaona kama vile anapoteza muda. Acha nikwambie, kile kenye uko napanda saa hizi utakivuna kule mbele. Wakati unapotolea, unaposapoti injili, uko najiwekea hazina mbinguni. Kwa sababu baada ya maisha kwenye dunia, kuna maisha mengine ambayo yataonekana. Kwa sababu tutapita kwenye jijima, watu watapita kwenye jijima, wale ambao kumwamini Yesu watapita kwenye jijima, na sisi watakatifu ndio tutawajije pamoja na Yesu. Ndio tutajije wale ambao walikuwa natumikia dunia. Na ndio kwa maana wakati unapofanya kila kitu, investire ndani ya Mungu, kwa sababu kunajiwekea hazina mbinguni.
Kuko watu wengi wako wanachechesha pesa, unakutanisha watu wanakamata franga, bana voyage, banaenda huku na huku, banaenda mu distraction, banaenda tu kuona maimage, maona mapaysage fulani fulani, lakini ukamwambia support watumishi wa Mungu, anaona kama vile anapoteza hela yake bure. Ijapokuwa kuweka wakati una support wa injilisti, una support waimbaji wa nyimbo za Mungu, una support mapasta, unajenga kukanisa la Mungu, na kuambia huko unajiwekea hazina mbinguni ambao siku moja utaivuna, utaikuta kule kwenye tutakutana naka kule. Ndio kwa maana ndugu msikilizaji, hii ni wakati wako. Mungu anakupenda, Yesu anakupenda. Kuja kwa Yesu, najua utapata amani, kwa sababu kwa Yesu kuna amani. Kwa Yesu